Nagpo-pull down tayo ng Daikin dito. Babaklasin pa namin to. Yan yung mga accessories niya. Front panel. Yan. Nililinis na ni partner. Yan yung pinaka drain pan. Geely. Grabe ka kapan, nalaglag sa drain pan, no? Ha? Grabe. Grabe, Geely. Yan, no? Pati yung likod. Saka ito. Mas lalo na to. Yan, no? Grabe. Ayan siya, malinis, no? Pati yung lagay ng fan motor, malinis na rin. Malinis na yung pinaka-paborito rin yan. Grabe kang Geely, dami. Malinis na rin. Pati yung likod. Ayan, nabalik na natin to. Ayan. Ayan, nabalik na natin lahat. Yung ano, yung drain pan, pati yung blower. Ayan. Ayan, babalik na lang, kakabit na lang.